प्रॉब्लेम व्हिडिओ ऑफिसान एक फ्रँकलिन म्हणून इंजिनियर आसा. गेल्या जुनान आमी 19 कामाचे प्रपोजल धाडलेले. तेचे अजून इस्टिमेट जावना, टेंडर जावना, इस्टिमेट जावना, TS जावना, कांयच जावना. त्यामुळे आमी फावटी मारीत आसा. आयज हांव तिसरी फावट हे सुरलं. तो म्हणटा व्हिडिओ पणजे गेला, तो कार्क म्हणटा फ्रँकलिन लिवेर आसा. अशें सगळे ते ऑफिसूच बंद पडलां. हांवें एकदां दाबाळीन CM येयल्लो तेन्ना CMकूय एक गजाल सांगलेली की ती ऑफिस व्हिडिओ ऑफिस बंद पडला म्हणून. आनी हांव तुका सांगता, हांव फाल्यां ह्या जर 8 दिसांक म्हाजे ते सगळे इस्टिमेट जावन मेळना. हांव सादारण जुनाचे 1 तारखेक त्या ऑफिसाक कुलूप घालतलो. हांव डेप्युटी सरपंच साकोटेचो. कितें चल्लां म्हणून म्हाका कळना, प्रशासनूच ना हांगासर. त्यामुळे हांव आतां गेले 3 दीस जाले हांगासर येता. म्हाका खंयचोच ऑफिसर मेळना व्हिडिओ ऑफिसान. कितें तरी थातूर मातूर आमकां बंद पडला ते अशें म्हाजो जाहीर आरोप आसा. व्हिडिओ कन्सर्न डायरेक्टरान जी सिद्धी अळणकर आसा तिणें हेचेर लक्ष घालचें. तो जो फ्रँकलिन म्हणून आसा तो म्हाका केन्नाच ऑफिसान मेळना, पूण तेजी प्रेजेंटी लायली वयता. सगळें कितें चल्लां तें मॅनेजमेंट चल्लां फक्त. ओके. सध्या आमी व्हिडिओ ऑफिस धारबांदोडा हांगा आसा. तो फ्रँकलिन बार्बोसा जो JE आसा व्हिडिओ ऑफिसान, तेजेर माजी सरपंच साकोडेचो जो डेप्युटी सरपंच आसा साकोडेचो शिरीश देसाय हेणें तेजेर आरोप केला की तो येयल्ल्या दिसा ऑफिसान मेळना. ऑफिस आमी थंड पडला आनी आमची सगळीं कामां जायना, कामां सगळीं आमची आडोन उरता. तेन्ना हेजेर कितें तरी तुमी कारवाय करची ना जाल्यार कितें तरी करना जाल्यार पूण 1 तारखेच्यान थेट व्हिडिओ ऑफिसान कुलूप लायतलो अशें तेणी सांगलेलें आसा. तेन्ना आमी जेन्ना पळोवपा येयले तेन्ना खरेंच हांगा फ्रँकलिन हो खरेंच तेजे कॅबिनान ना. पूण अशें आयकूं येता की तेणी फ्रँकलिनान आयच्यान 12 दीस कितें तरी लीव घातल्या अशें म्हणून ऑफिसान सांगलेलें आसा. तेन्ना व्हिडिओक आमी मेळपा म्हणून ट्राय करता जाल्यार व्हिडिओय ना. व्हिडिओ पणजी कार्यालयान गेल्लो आसा, तेजे खातीर व्हिडिओ आमकां मेळना. आनी फ्रँकलिन हो जो आसा तेजी कॅबीन खाली आसा. तो तेंच्यो म्हाजी सरपंच जो आसा डेप्युटी सरपंच शिरीश देसाय हेजो आरोप आसा की आपली कितल्योश्योच फायल्यो हांगा तेजी टेबलार आसा, पूण आजून पर्यंत तेणी पळोवना. कितले म्हयने जाय येयले तेणी तेजेर देखरेखूय घेवना. आतां जो पर्यंत तरी हेजी 1 तारीख पयलीं आपली जर सविस्तर जायना जाल्यार आपूण 1 जुनाक व्हिडिओ ऑफिसान कुलूप लायतलो अशें तेणी